Hi my dear friends, welcome back to my educational channel PK Education. चला पिला माने बर्तमान देखिबा सेट बी रे ओके केउडी का आंसर हबो ताकुटी मिले नियो ठीक लिखिछो कि भूल लिखिछो ताकुटी मिले नियो ओके एवं देखो केते मार्क रहउछि हो पिला माने विलंब न करी चला देखिबा देखो पिला माने सेट बी रे देखिबा प्रथम एक नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखिबा देखो एक नंबर क्वेश्चन लिखिला गणतंत्र हेउछि लोकमानंक द्वारा और लोकमानंक पई उद्दिष्ट शासन बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ओके आमे सब कहितले कथा किए कहितले या कहार उक्ति थिला पिला माने ना अब्राहम लिंकन एक नंबर हो ए तापर देखो दुई नंबर क्वेश्चन भारत रे मतदान करिवार सर्वनिम्न बयस में तो सब जानि चटा अति इजी क्वेश्चन टा कोन ना डी 18 वर्ष 3 नंबर क्वेश्चन देखो कोन देछि देला ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्ति निमंते सर्वनिम्न बयस में केते पिला माने ना 18 वर्ष किंतु लर्नर लाइसेंस पई 16 वर्ष में अप्लाई करि परिबा तब देखो 4 नंबर 1954 मसिया रे भारत और चीन मध्य रे केउ चुक्ति थिला पिला माने पंचशील चुक्ति आंसर हो बी केउ मसिया रे सोवियत रूसिया रो विलय घटिथिला को मसिया पिला माने 1991 सोवियत रूस बा यूएसएसआर कोन थिला भांगी जाइथिला 6 नंबर क्वेश्चन देखो पिला माने स्वाधीनता बेलकु ओडिसा रे मुक्त केउ विश्वविद्यालय अवस्थित थिला पिला माने ना उत्कल विश्वविद्यालय आंसर हो बी तब देखो पिला माने 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा ओडिसा रे केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र केउठार अछि पिला माने ना कटक ओके तापर देखो 8 नंबर क्वेश्चन जातीय एल्युमिनियम कंपनी बा नाल्को केउठार अवस्थित ना अनुगुल भारत रो रेलपत्र केउ मसिया आरंभ होइतला पिला माने ना 1853 हम जानि जंदी ना कि तापर देखो पिला माने 9 नंबर गला 10 नंबर मद्रास रो तेलुगु भाषाभाषी अंचल को नै केउ राज्य गठन करा जाइथिला कोटा पिला माने ना आंध्र प्रदेश आंसर बसी तापर देखो 11 नंबर क्वेश्चन किए उत्कल दीपिकार संपादक थिले पिला माने ना गौरी शंकर राय आंसर हो ए 12 नंबर क्वेश्चन उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन केउठारे अनुष्ठित होइथिला कोटी पिला माने कटक रे आंसर हो बी तब देखो पिला माने 13 नंबर क्वेश्चन फिलिप डफ कमिटी केबे गठन होइतिला केबे हितिला पिला माने ना आंसर बसी 1924 मसिया रे स्वतंत्र ओडिसा रो प्रथम राज्यपाल किए थिले पिला माने प्रथम राज्यपाल सर जॉन ऑस्टिन हबाक आंसर हो ए तब देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखिबा 15 नंबर क्वेश्चन होची काहा को भारत रो बिस्मार्क बोली कहा जाय किए ना आंसर हो सी सरदार वल्लभ भाई पटेल 16 नंबर क्वेश्चन देखो दिची क श्रेणीभुक्त गडजात गुड़िकर संख्या केते थिला केते थिला पिला माने 11 आंसर हो ए तार देखो 17 नंबर क्वेश्चन 1947 मसिया परे गोवा रे केउ माने शासन करूथिले केउ माने पिला माने बी पोर्तुगीज माने केबे योजना आयोग गठन करा जायथिला केबे पिला माने गठन करा जायथिला ना आंसर हो डी केबे ना 1950 मसिया रे तब देखो पिला माने परमाणु शक्ति आयोग रो प्रथम अध्यक्ष किए थिले पिला माने कहलो ना बी होमी जहांगीर भाभा अंगनवाड़ी केंद्र कहले कोन बुझ कोन ना शिशु मानकर शिक्षा केंद्र आंसर बसी तब देखो पिला माने 21 नंबर क्वेश्चन जालियानबाग केउठार अवस्थित पिला माने अमृतसर ओके अमृतसर कोड पिला माने ना पंजाब रो अमृतसर ठारे जोटी कोन बहुत हत्या कराइतिला ना नेमे सब जानि छन ना कि चारिकांत भीतर सब कोन भाषण दउथिले केमते आखि मुजी इंग्लिश माने कोन गले ना गुली चालना गले किए ओडिसा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी रो प्रथम सभापति थिले हरे कृष्ण महताब के थिले ना हरे कृष्ण सॉरी प्रादेशिक गले कोन गोपबंधु दास आंसर हो बी 23 नंबर क्वेश्चन देखो जातीय कांग्रेस रो मद्रास अधिवेशन ले साइमन कमिशन को वर्जन करिया पई काहेकि स्थिर करा गला पिला माने ना एथिरे थिबा 7 जन सदस्यक मध्य रे केही भी जणे भारतीय नथिले 24 नंबर क्वेश्चन केउ मसिया रे इंग्लिश सरकार अगस्त दान घोषणा कले 1940 अगस्त दान के बेतिला 1940 सुभाष बोस केउठार आजाद हिंद सरकार गठन करिथिले कोटी पिला माने सिंगापुर आंसर बसी 26 नंबर क्वेश्चन देखो देची केउ जलपथ दे दक्षिण अमेरिका देश समूह सह वाणिज्य कारोबार हुए को जलपथ पिला माने ना उत्तमाशा अंतरीप 27 नंबर क्वेश्चन कोलकाता रे केउ रेलपथ द्वयर मुख्य कार्यालय अवस्थित कोटा पिला माने ना पूर्व रेलपथ आ गोटेला दक्षिण पूर्व रेलपथ आंसर हो ए 28 नंबर क्वेश्चन देखो केउ प्रकार बन्या जोगु व्यापक धन जीवन हानि घटुची कोटा पिला माने नदी बगे नदी बन्या जोगु
ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବର କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମୁକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? କୋଉଠି ପିଲାମାନେ କ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉ ହେଲେ କୋଉଠି ବିଶେଷ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହୁଏ? ନା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। କେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାଲି କରାଯାଇଛି। କୋଉଠି? ନା ଜେନେଭା। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି କହିଲ? WHO ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଇ ଜେନେଭା। ଓକେ। କେଉଁଟି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଆଳୁ। ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ପ୍ରଥମ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ? କୋଉଠି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଭାରତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍? କମ୍ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଗୁଜରାଟ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାପରେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସଂଘାତ ଜନିତ ବେକାରୀ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। 35 ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ? କୋଉଟା? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ। ଭାରତରେ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? କ'ଣ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଛି? ନା କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ନା ଜଳଛାୟା ନିର୍ମାଣ। ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ହେଲା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଛି। କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ଲାଟେରାଇଟ୍। ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। 38 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖ 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ବୋରିଅଲ ଉଦ୍ଭିଦ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? କୋଉଠି ପିଲାମାନେ? ହିମାଳୟ। 39 ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟେ? ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କୋଉଟା କହିଲେ ପିଲାମାନେ? କୋଉଠି? ରଣଥାମ୍ବର। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା? କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ପ୍ରଥମ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା? ଦାମୋଦର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କୋୟନା ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅବସ୍ଥିତ? କୋଉଠି ପିଲାମାନେ? କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କହିଲ? କୋୟନା। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 43 ନମ୍ବର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସଂଯୋଗଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କୋଉଟା କହିଲ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ? ଝରିଆ କୋଇଲା। ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। ଦେଖିଛି ଦରମୁଖ ମାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦର ପାଇପଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଲୁହା ପଥର। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। 45 ନମ୍ବର ନାରୋରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସେମିତି କୁଦାମକୁଲମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ବି। ତାମିଲନାଡୁ। ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ରର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ? କୋଉଠି? ଗଭୀର ସାଗର ତଳେ। ତାପରେ ଦେଖ 47 ନମ୍ବର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁର୍ବା। ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଡି। ତା ଦେଖ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ ଅଟେ? ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉଟା କ'ଣ ହବ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ। କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କହିଲେ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଭିନ୍ନ ହବ? 49 ହେବ ସି। କେରଳ ହେଲା ପୁଲାମୁର। କେଉଁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଖଣିଜ ତୈଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? କୋଉଟା? ରେୟନ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ଓକେ ହଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଳେଇ ନିଅ କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି। ଓକେ ଜାଣିପାରିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।